तेणु मुक्ति सगुणा किंतु प्रभु को भल ए तीन टाक लगे ना कौन रे ना मागुच दे दियो दे भिक्षुकटिए द्वार रे मागुच कौन कहूँ रे ना खावा को मागुच लो माँ अदे दुटा रुटी दे दे गला माँ भूली गला भगवान भूली जान ने जा किंतु निर्गुणा भक्ति जो थे निजर कामना वासना किछे नहीं आउ कौन पे भक्ति करिवो जदि कामना वासना नहीं हो बैगण तो दरकार नहीं आ बैगण गछुटे कहीं लगेब नहीं नहीं मु मनुष्य मोर कर्तव्य भगवत सेवा ए बुद्धि रे जे भगवान कर सेवा करती कौन से लालसा रखी कौन से पदार्थ लोभरे प्रभुंकर सेवा करती नहीं केवल कर्तव्य बोधरे करती मोर कर्तव्य मो मनुष्य देह पाई मत विवेक अच्छी मोर ज्ञान अच्छी प्रभु को सेवा करवा मनुष्य एकमात्र कर्तव्य प्रथम कर्तव्य ए देह दिखाई प्रभु को सेवा करने बहुत कथा आम समय विलंबित हो इंद्रदमन ए निर्गुणा भक्ति संबंध श्रीमद भागवत कहते मत कथा श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोबुद्धिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसाम्बिधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् कपिल भगवान माँ देवहूति बतौଛନ୍ତି भक्ति कौन निर्गुणा भक्ति कौन लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् ए उदाहरण दिया कहला माँ ये हूँ निर्गुणा भक्ति कौन मन आ बुद्धि भगवान प्रति यथा गंगाम्भुषा अम्बुधौ अम्बुधौ समुद्र आड़क अंभसा जलराशि गंगार जल स्रोत जपरी प्रचंड बेगर समुद्र भीतर को दौड़ू थाए जहाँकर मन आ बुद्धि प्रचंड बेगर दौड़ुची भगवान भीतर पशि जाऊँ निर्गुणा भक्ति कहुए मत कथा श्रुतिमात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोबुद्धि रविच्छिन्न यथा गंगाम्भसाम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् ए निर्गुणा भक्ति मध्य तीन भाग विभक्त वैधि वैधि भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति वैधि भक्ति कौन से 9 भाग विभक्त श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पितार भक्ति और विष्णु चत नवलक्षण यह वैधि भक्ति भगवान कथा शुणव शास्त्र अध्ययन करिव प्रणाम करिव वंदन करिव स्तवस्तुति करिव सेवा करिव एटा 9टा परिशेष निजको समर्पण करदेव जमी बलि बामन पाखे निजको पूरा समर्पण आमर किसी नहीं मत नहीं निजको समर्पण करदेव बहुत कथा रोचे या भितर किंतु आम छुई छुई तो जीवा समय पाइले पुणी आम एगुड़िक विश्लेषण करवा ये है वैधि भक्ति नवधा भाव भक्ति कौन ये भलिया श्रवण कीर्तन करू 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 हृदय भाव आसो से आपे आपे आसो आम टाणी टारिक बाहर करवानी आम कखारू गछटिए लगेले मंजीटे देदेले मंजीटे पोतीदेले पानी टिके देले ता भीतर जो गजाटा बाहर से आपे बाहर ना आम टाणिक बाहर करुचे से गजा भीतर जो पत्र जोड़िए तार दिन सकाल को बाहर आम भेड़ी टारिक बाहर करचे ना से आपे बाहर बहुत कथा ए प्रकार चलती आमर कर्तव्य कौन से करें पानी टिके दौचे पानी टिके जदि आज न दबा काल की पत्र दुटी बाहर मूल सुखीगले आमर कर्तव्य केवल पानी दबा अतएव आमर कर्तव्य केवल भगवान नवधा भक्ति आचरण करवा भावा प्रेम आपे जात हम से आमर किसी कर नहीं आमर निष्ठा पर निर्भर करुच्ची बोल जगन्नाथ स्वामी की ये भाव भक्ति है बोली केते जान प्रभु को देखीदे आखि छल छल होगला कंठ गदगद होगला रोम टांकुरी उठिला शरीर कंपी उठिला अष्ट सात्विक विकारी 8टा लक्षण अच्छे या भाव भक्ति कह जाए ये भाव भक्ति परिशेष प्रेम रे परिणत है प्रेम कहले कौन केवल भगवान को भल पाइबा ही प्रेम आम प्रेम शब्दर यथा तथा जो व्यवहार करुचे एटा व्यवहारगत दोष
ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନେ ମତେ କଣ କରୁଛୁ କରେ। ଯେମିତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବୈଧ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ନେ ମତେ କଣ କର। ଶିଶୁ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳେଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରି ସୁଖ, ଭାରି ତୃପ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ବହୁ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୁଗ୍ଧ ଯେପରି ଆଉଟି ହେଇ ହେଇ ଘନ ହେଇ ହେଇ ମୋଟା ହେଇ ହେଇ ତାର ବେଳକୁ ବେଳ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାଦ। ଦୁଗ୍ଧ ବେଳକୁ ବେଳ ଆଉଟି ହେଇ ହେଇ ଖୁଆରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଭକ୍ତି ହିଁ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ହେଇ ଗାଢ଼ ହେଇ ହେଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାର ନାମ ପ୍ରେମ। ଏଠି ଭଗବାନ ବଶୀଭୂତ, ଏଠି ଭଗବାନ ଅଧୀନ। ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆର ସପକ୍ଷରେ, ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା କହିଲେ ବେଳ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ତୁମେ ହଉଛ ପରମ ଭକ୍ତ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ପ୍ରେମ ନହେଲେ ଭଗବାନ ଟାଣି ହିଁ ଆସିବେନି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ସେ ମାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଜଟିଳ ରୂପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଭକ୍ତିର 6ଟା ଗୁଣ ଅଛି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ। କ୍ଳେଶଖିନୀ ଶୁଭଦା ମୋକ୍ଷ ଲଘୁତା କୃତ ସୁଦୁର୍ଲଭା ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ବିଶେଷାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାକର୍ଷିଣୀ ଚ ସା ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣାକର୍ଷିଣୀ। ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇ ଆସିବ, ଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭକ୍ତିର। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଆସି ଟାଣି ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖରେ ଆସି ଟାଣି ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିଭୀଷଣ ପାଖରେ ଆସି ଟାଣି ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏମାନେ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସି ସାରିଲେଣି ଜଟିଳ ରୂପେ ଏବଂ ମାଳା ରୂପେ, ଆଉ ଟାଣି ହେଇକରି ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ବୋଲି ତାର ଭକ୍ତିରେ ବଶୀଭୂତ, ତାର ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ। ଏଭଳିଆ ଗାଢ଼ ଭକ୍ତି କି ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନା, ସୂଚନା କରନା। ତୁମେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି ଜାଣିନି ବୋଲି ସିନା କହୁଛ, ଭକ୍ତି କଣ ବୋଲି ମତେ ପଚାରୁଛ। ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ, ଭକ୍ତିର ଆଚରଣ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ। ଭଗବାନ ଦେବର୍ଷି ପାଦ, ମୁଁ ଟିକେ ନୀଳାଚଳ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମତେ ବ୍ରହ୍ମା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ସାଥିରେ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ସେଠି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ, ହେ ପ୍ରଜାଗଣ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଜା ଯିଏ ନୀଳାଚଳରେ ସାରା ଜୀବନ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ନ ଓ ବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ କରିଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲଗ୍ନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ନାରଦଙ୍କ ସହ ରଥ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବହୁ ପ୍ରଜା ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଥିରେ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆସି ଉତ୍କଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୀମା ଉତ୍କଳ ଦେଶସ୍ୟ ବିଭଜନ୍ତି ବନାନ୍ତରେ ମାର୍ଗସ୍ଥା ଚଣ୍ଡିକା ପ୍ରାପ ଚର୍ଚ୍ଚିତା ମୁଣ୍ଡମାଳୟା। ଉତ୍କଳ ସୀମାରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଉତ୍କଳ ସୀମା ବୋଲି ନାରଦ ବତେଇ ଦେଲେ, ଏଉଠି ଉତ୍କଳ ସୀମା, ଏଇଠୁ ଉଡ଼୍ର ଦେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅବନ୍ତୀରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ତ ସୀମା ଉତ୍କଳ ଦେଶସ୍ୟ ବିଭଜନ୍ତି ବନାନ୍ତରେ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ। ଅରଣ୍ୟର ସୀମାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନା, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତାର ସେଠି କିଛି ଚିହ୍ନ ନଥିଲେ। ତେଣୁ କୋଉ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଉତ୍କଳର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ସୀମାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସୀମା
अन्य अंचल सीमा एपट सेपट होपटर सीमा ठीक ठीक सीमा उत्कल देशस्य विभजन्ति वनांतरे मार्गस्था बाटरे से पड़िले चंडिका चंडिका स्थापन होती प्राप चर्चिता मुंडमालया से किए बहु अनुसंधान पर जना जाइछि खिचिंग रे थिबा वर्तमान किचकेश्वरी नाम धारण करथिबा देवी प्रतिमा ही उत्कलर सीमा निर्णय कर अरण्य भितर एवं इंद्रदमन से पहुंची नारद आदेश स्तवस्तुति करपर्यंत उत्कलर सीमा से ठीक अच्छी एपट को उत्कलीय संस्कृति ठीक आरपट को पलैले बिहारी संस्कृति आचरण आरंभ होगा से सीमा एपट सेपट हबार ना कहीं यार कारण कौन सीमाटा कहीं ठुई पर्यंत इतस्तत होनी सुदृढ़ रही से बहुत अनुसंधान पर जनागला ना हूँ चंडिका से महाभारत कथा वर्णना अच्छी किचक ताहू उपासना करी कृपा बल महाशक्तिशाली होते बलवान होते सी देवी सेठू इंचे एपट सेपट घुंचार प्रश्न नहीं कहीं बाहन हूँ शब शबटा कड़े घुंचू सिंह की व्याघ्र होते कड़े पलांदे शब बाहन कि भलिया विद्वानगण थिले कि भलिया चिंताधारा थिला जहा से स्तवस्तुति कले जो उत्कल सीमा छुई देले इंद्रदमन हृदय आवेगे आमोदित हो उठिला तरबर होकर आसिले जहाँ वर्णना अच्छी क्लांत श्रांत वाहन श्रांत वाहन बोली शब्दटा अच्छे हाथी घोड़ा गुड़ाक हालिया हो गले कहते चलो 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 से दिन ही आसी संध्या सुधा चित्रोत्पला महानद्यां अंते कूतीरे विमल कानने धातु कंदर विख्याते निवेशयत अनेकिनी अनेकिनी निजर बाहिनी सेना बाहिनी प्रजा मान को नहीं उठी आसी पहुंचले चित्रोत्पला महानद्यां तीरे से अंचलटी सेतेबेले धातुकंदर नाम धातुकंदर विख्याते गोटे अरण्य अंचल से अरण्य अंचल गोटे कंटा लटा किछि नाही उर्वर माटी विशाल विशाल द्रुम कौन तलटे निर्मल सफा शाल प्रभृति विशाल विशाल वृक्ष से अरण्य रही नदी कूल दीटी नदी महानदी चित्रोत्पला बाहरी जाउचंदी सेपटे महानदी गड़ी जाउचंदी सेठी रात्रिवास कले जेतेबेले सुनिले इंद्रदमन जे ओडिशार राजा आछंती उत्कलर राजा सादरे नहीं आसवा कहले कहीं नहीं राजार राज्य प्रभु विराजमान करटा मूल सेवक यार केते पुण्य जे प्रभु राज्य ये अच्छे मुझे कूठी पड़ी आज पर्यंत प्रभु दर्शन सानिध्य बिंदु पारे आग्रह ग्रहण कले बहुत आलाप आलोचना है सुंदर कथा अच्छी से ओडिशार राजा जहाँ कही अनुमान होउछि जे पूरा आर्यावर्त भारत वर्ष अखंड भारत वर्षर सार्वभौम अधिपति थे इंद्रदुम्न बहुत कथा आलाप आलोचना है शेष को पचारिदेले इंद्रदुम्न महाराज धन्य आपण जीवन प्रभु देश आपण आधिपत्य रही प्रभु भल अच्छा कि चक्रवर्ती से प्रभु विषय आम शुणु केबे देखिनु से की कथा से भितर रही ये विष्णु माया कि आउ कौन सेठिके जाई हुनी अगम्य कौन से मनुष्य संसार सियाड़ को नाई सेठिकार कथा रहस्य मध्य विशेष मिले ना केते दिन है तेणु आमर दर्शन सौभाग्य है सेवा करिवार सुजोग आम पाइनु कहीं भाया घटना होती किए जानी मु तो निर्णय करुच्ची ये भगवत इच्छा बोली ना को मो राज्य भितर मुझे किसी गोटे कर चक्रवर्ती तेबे
अल्प दिन भितर शुणुली लोकमुखर शुणी प्रचंड वायु प्रवाह प्रचुर बालुका उड़ी आसी से नीलाचल पर्वत ढांकी पड़ी प्रभु आउ अच्छा कि न अच्छा किसी सन्धान मिलूनी एतक जमी कान पड़ी ढली पड़े इंद्रदुम्न धरी पकड़े नारद पाद को प्रभु को मुझे देखी नहीं प्रभु को मुझे देखी नहीं केवे कौन वर्णना करवा आम आकुल आमर कि शक्ति अच्छी ये व्यतिव्यस्त हो उठी मरणांतक जंत्रणा भोग कर मस्तक को आउसी नारद जाकी कोले धरले इंद्रदम्न को कान रे कहले इंद्रदम्न व्यस्त होना धैर्य धर वैष्णवर इच्छा केबे हेले अपूर्ण रहना अवश्य प्रेक्ष से राजन विभ्रत पार्थिव तनु नारद तो ब्रह्मांग मोहन सब शुणी पार्थिव तनु से निश्चय धारण करिवे एवं तुम्हें अवश्य दर्शन करिवो ए विश्वासटा रख आम बेसी किसी कहि पारुनी वैष्णव मानकर हरिभक्त मानकर गोटे इच्छा यदि जागृत होला सेटा अवश्य पूर्ण हो अवश्य प्रेक्ष से तुम्हें दर्शन पाइब कौन से मत धैर्य धारण कले रात्रि से कटेले तापरे महानदी तापर दिन सकाळु पार होई उत्कलर राजा आगरे आगरे जाई निजर लोकबाक सैन्य संबंध धरी सब व्यवस्था करी दौरान इंद्रदमन आसुचंदी महानदी पार हले महानदी पार होला परे आ तीनोटी नदी पार होइचंदी बेगमती पुण्यतोया एवं आ गोटे नदी एभलिया तीनोटी नदी पार होइचंदी तीनोटी वर्तमान आम तीनोटी नदी पाइबा सेपटू आसिले शीतलपड़ा उत्पत्ति स्थल जदि आम पुरी उद्देश्य आसवा महानदी पर आउ तीनोटी नदी ही पार हवा केवल नाम बदली जाइए गंधवाहा पुण्यतया गंधवाहा बेगमती तीनोटी नदी पार हो जो आसी पहुँचले किछि दूर रे विपुल घंटा घंटी वेद ध्वनि शंख ध्वनि शुणा मिलला इंद्रदुम्न धरी पकेले नारद हाथ देवर से आमर निकट हो लगी प्रभु सेवा उपचार हो प्रभु मंदिर रु ये नाद भासी आसूँ कि मंगल नाद ना आमे एठारू आहुरी 12 योजन दूर रे अच्छे नारद कहले आ शब्द ना एकाम्र कानर निकट रे अच्छी भगवान लिंगराजंकर एकाम्र कानन भुवनेश्वर ये जो आम बसचे सेवा अर्चना चलती टिके जीवा कि दर्शन करने को एड़ी बड़ ठाकुरटे अच्छा बोली कहते आम अतिक्रम कर लंघन कर चली जा भक्ति शास्त्र अच्छे कौन से मंदिर लंघन करके जीवेनि टिके रही प्रणाम टिके करेंगे किसी नहला बेलू मने मन हेल्ले टिके मुंड नुआई देवे सेतक प्रभु ग्रहण करेंगे अतिक्रम कर पड़े जीवेनि आसले लिंगराज पाखे बहुत कथा अच्छी इंद्रदमन सुंदर पूजा अर्चना कर तो सेठी लिंगराज प्रत्यक्ष प्रकाश पाई अशरीरी बाणी रे इंद्रदमन को बहुत शिक्षा देचंदी जाओ सेवा पूजा करो तुम भलिया भक्त पाई विश्व धन्य हो जाइए तुम द्वारा भक्ति परिपूर्ण हो जिवो लोके परमा शांति लाभ करिवे समस्त दुख दूर हो जाओ तुम्हें भगवान को दर्शन करने को निश्चय पाइब किंतु टिके धैर्य धरी किसी काल अपेक्षा करियो को हबो से अपेक्षाटा तुम निजर प्रस्तुति हो गले तुम प्रभु दर्शन पाइजो जाओ जहाँ जना पड़ुछि आमर वर्तमान जो नियाली प्रवृत्ति रही प्राय 10-12 किलोमीटर दूर को लिंगराजंगर से पथरे इंद्रदमन जाउथले जहाँ वर्णना अच्छी प्राय एति दूर दे से जाउथले बाट भांगिकी आसचंदी पश्चिम को जाओ धीरे धीरे अग्रगति कर इंद्रदमन पथ मध्य कपोतेश्वर और बिल्वेश्वर दुई महादेवंकर दर्शन करी वर्तमान जोठी इंद्रदमन पुष्करिणी अच्छी सेतबेले इंद्रदमन पुष्करिणी सेठी नथिला एटा पर सृष्टि किंतु नीलकंठेश्वर थिले
ଶଙ୍ଖାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗ ପରା ଶଙ୍ଖାଗ୍ର ଭାଗ ନୀଳକଣ୍ଠ ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ। ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଦେଇ କତିପୟ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ନାରଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତର ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୁରି ଗଲେ। ହତାଶ ହେଇଗଲେ ଉପରକୁ କେମିତି ଚଢ଼ିବା? ଏଉଠି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କି ରହସ୍ୟ ଇଏ? ୟାଠୁ ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମତଳ ଭୂମି କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ? ଯାହା ହଉ କ'ଣ ହେଲା, ଏମାନେ କେହି ପଥ ପାଇଲେନି, ଚଢ଼ି ପାରିଲେନି ଉପରକୁ। ନାରଦ ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସ, ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କର, ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କର। କେବଳ ହରିନାମ ଜପ କର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମମାନେ ଖୋଲିବ, ମଝିରେ ଖୋଲିବନି। ଯଦି ମଝିରେ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବନି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚମକି ଗଲେ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ନାରଦ ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ାକୁ ନେଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଥ ନଥିଲା। ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ କର। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ। ଆସ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ଆସ। ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହଁ, ନାରଦଙ୍କ କଥା, ଏଥର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ? ସେଇଟା ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବା। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ନାରଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚାଇଲେ? ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଅଗୁରୁ ଗଛ ଥିଲା, ତାର ମୂଳକୁ ନେଇଗଲେ। ତା ମୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ଦିବ୍ୟ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପଛେଇ ଗଲେ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପକେଇଲେ। ନାରଦଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିକିରି କଣେଇକିରି ଚାହିଁଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିପାରିଲେନି, ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ନାରଦ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିକିରି ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ବାବରି କି ତେଜ! ଓ ଭଗବାନ ମହାତେଜମୟ, ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମ ତମସଃ ପୁରସ୍ତାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବାବରି! ନାରଦ କହିଲେ ସେ ଭଗବତ ତେଜରୁ ଏଠି ସେ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରି ବ୍ୟଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସେତେବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକିରି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପଚାରିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇବି? ଉତ୍ତର ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଅପେକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତ ପାଇବ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ଠିକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ମା ଅନ୍ନ ପୂଜା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇ ଦେଇଛ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଜମ ହେଇଯିବ। ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ନ ଆସିଲେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଦ ଅପେକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କୃପା ନ କଲେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଆଡୁ, ନିଜ ଫୋର୍ସ, ନିଜ ଶକ୍ତି, ସେ ତପୋ ଶକ୍ତି ହଉ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ହଉ, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହଉ, ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା କି? ୟା ନୁହେଁ, ୟା ନୁହେଁ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ସାଧୟନ୍ତି ମାଂ ଯୋଗ, ନ ସାଂଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଧବ, ନ ତ୍ୟାଗ ନ ତପୋଦାନ, ଯଥା ଭକ୍ତି ମମୋର୍ଜିତା। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କେହି ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟିକି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ରାମଚରିତମାନସରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରଳ ଭାବରେ। ଜଗୁପେଖନ ତୁମ ଦେଖ ନିହାରା, ବିଧି ହରି ଶମ୍ଭୁ ନ ଚାବ ନିହାରା।
सोपी न जानई मरम तुम्हारा, सोपी न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हारे को जानो निहारा। आउ किए तुमको जानिबे कहे प्रभु। सोई जान ही जही देहु जनाई, तुम ही जान ही तुम ही होई जाई। जा सोई जानई जेही देहु जनाई। आपण कृपा करी जहाँ पाखे जड़े हे से केवल आपन को जान। निज शक्ति सामर्थ्य बल निज साधन भजन बल कहीं आपन को जानी पार नहीं।